ተደገፍኩ ሃሌሉያ የዘላለም አምላክና አባት ሆይ እናመሰግናለን Eternal Father and Lord we thank you በመካከላችን ስላለው ቅዱስ ሕልውና ስምህ ይባረክ We thank you for your holy presence in our midst እግዚአብሔር ሆይ እንደገና በፊትህ ቀረብን Lord again we are ዛሬ እንደገና ተናገረን again speak unto us today በጌታ በኢየሱስ ስም መሻቶቻችሁን ተቀበሉ In the name of Jesus receive all your desires ዛሬ ከመሻቴ ጋር አገናኛለሁ የሚል አንድ ሰው ሃሌሉያ ይላል encounter with my desire say hallelujah ያመነ አንድ ሰው አሜን ይላል Someone that believes say amen ለእግዚአብሔር ታላቅ ክብርን ስጡና Give a high praise to the ባካችሁ ተቀመጡ Please take your seats ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን Glory to Jesus ሃሌሉያ Hallelujah ሁላችሁንም ወደዚህ መንፈሳዊ ትኩረት ሳምንት እንኳን ደህና መጣችሁ ላችኋለሁ I welcome all of you to this spiritual week of emphasis የዚህ ወር ትንቢታዊ ትኩረታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ይፈውሳል Our spiritual emphasis is Jesus Christ still heals today ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ይፈውሳል Jesus Christ still heals today ኢየሱስ ክርስቶስ መፈወስ አላቆመም Jesus never stopped healing ሃሌሉያ Hallelujah ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus ዛሬም የሱ እጅ አልዛለም Today his hand is ዛሬም not ኢየሱስ weak. ይፈውሳል Jesus still heals today አይፈወሱም ከተባሉ ከሕክምና ጠበብት በላይ የሆኑ ነገሮችን ዛሬም ኢየሱስ ይፈውሳል Jesus heals more than experts of physician experts those who are not able to heal some sicknesses ሃሌሉያ Hallelujah መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 16 እስከ 17 የዚህ ወር መሪ ጥቅሳችን ነው Matthew 8 chapter 8 verse 16 and 70 is our anchor scripture በመሸም ጊዜ አጋንንት ያደረባቸውን ብዙዎች ወደ እርሱ አመጡ በነቢዩ ኢሳይያስ እርሱ ድካማችን ተቀበለ ደዌያችን ተሸከመ የተባለው ይፈጸም ዘንድ መናፍስትን በቃሉ አወጣ የታመሙትንም ሁሉ ፈወሰ ይላል When the even was come they brought unto him many that were possessed with devils and he cast out the spirits in with his word and healed all that were sick መናፍስቱን በቃሉ አወጣ ይላል He cast out the spirit with his word የታመሙትንም ሁሉ ፈወሰ and he healed all that were sick አንዳንዶቹም ፈወሰ አላለም He didn't say he healed some of them የህመማቸው ሁኔታ የተለያየ ነው Their situation of their sickness are ነገር different ግን ታመው የመጡትን ሁሉ ፈወሰ But he healed all those who were sick ያ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ የማይፈውሰው ምንም አይነት በሽታ የለም There is no sickness that Jesus is not able to heal ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል That is impossible with man is possible with the Lord ስለዚህ እሱ ጋር መጥቶ ቀጠሮ የሚሰጠው ሕክምና የለም There is no form of sickness to which he give an appointment to heal ዛሬ another time ለእናንተ መልካም የምስራች አለ Today I have a good news for you የትኛውም አይነት ከእናንተ ጋር የመጣ በሽታ ዛሬ ተመልሶ አይወጣም Any form of sickness that comes with you shall not return back with you ምክንያቱም የመጣችሁት ወደ ሕያው እግዚአብሔር ነው Because you come to the lively God ስለዚህ ወደሱ መጥቶ ማንም ሰው ቀጠሮ ለሌላ ጊዜ አይባልም There is none that's appointed for another time coming to him ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር እንዲህ አለ Because when Jesus speaks he says this ለባልንጀራ ዛሬ ማድረግ ሲቻል ነገ ተመልሰህ ና ትበለዋል When you are able to do today for your neighbor don't appoint him to come tomorrow ያን ያለ አምላክ ነገ ቀጠሮ ብሎ ለማንም ቀጠሮ አይሰጥም The Lord that says that shall not give an appointment to anyone በምድር ላይ ያሉ ሐኪሞች Physicians that are on this earth ሃሌሉያ ከጤና ጣቢያ ወደ ሌላ ኬላ ወደ ሌላ ያለ ሪፈራል ሆስፒታል ያለ ሪፈር እየተደረገ ይልካል They might refer you from a health center to hospitals or specialized ones ማንም ሰው ግን ወደ ኢየሱስ መጥቶ ወደ ሌላ ሪፈር አይባልም There is none that come to Jesus and refer to other place ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ Today in the name of Jesus ምንም ያክል ያስቆጠረ ህመም ቢኖር How long it remains በጌታ በኢየሱስም ፈውሳችሁን ተቀብላችሁ ወጣላችሁ Receive your healing in the name of Jesus from ያመነ that አንድ sickness ሰው አሜን ይላል If someone believes let's say him ዛሬ say ጨምሮ amen በዚህ መንፈሳዊ ትኩረትና በሳምንቱ መካከለኛ የምንመለከተው ርዕሳችን including today in this spiritual week of emphasis in every midweek services የፈውስ ተአምሮቶቻችሁን ለመቀበል ቃል ኪዳናዊ መንገዶች የሚል ነው
covenant pathways to receive your healing miracles. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. የፈውስ ተአምራቶቻችሁን ለመቀበል To receive our healing miracles. ስንቶቻችሁ የፈውስ ተአምራቶቻችሁን መቀበል ትፈልጋላችሁ? How many of you are desiring to receive your healing miracles? ከልባችሁ ትፈልጋላችሁ? Do you desire it from the depths of your heart? ኪዳናዊ መንገዶቹ መረዳት You ያስፈልጋል። need to understand the covenant pathways. ያ ቃል ኪዳናዊ መንገዶችን ስንረዳ When we understand those covenant pathways, በቀላሉ ፈውሶቻችን እንጠቀማለን። we shall receive our healings easily. ምክንያቱም ፈውስ የልጆች እንጀራ ነው። Because healing is the meal of children. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። Jesus Christ is Lord. ኤርምያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 22 ላይ ሲናገር On Jeremiah chapter 9 verse 22, በገለዓድ የሚቀባ መድኃኒት የለምን? ወይስ በዚያ ሐኪም የለምን? የወገኔ ሴት ልጅ ፈውስ ስለምን አልሆነም ይላል። Jeremiah 8 chapter verse 22, it says, is there no balm in Gilead? Is there no physician there? Why then is not the health of the daughter of mine people recovered? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. በዚያ ሐኪም የለምን አለ። Is there no physician there? ስንቶች ሐኪም አለ ትላላችሁ? How many of you believe that there is a physician? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ኢየሱስ ሐኪማችን ነው። Jesus is our physician. ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም መድኃኒት ሆኖ መጥቷል። Jesus Christ comes as a savior of the world. ሃሌሉያ! Hallelujah. ይሄ መድኃኒት ደግሞ ለሁሉም ፈውስ ነው። This medicine is a healing for every form of ክብር sickness. ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. እሱ ደግሞ ራሱን በቃሉ ገልጧል። He manifests, reveals himself via his word. በቃሉ ውስጥ መድኃኒት አለ። There is medicines in the word. በቃሉ ውስጥ ፈውስ አለ። There is healing in the word. መዝሙር 107 ቁጥር 20 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር On Psalms chapter 107 verse 20, ቃሉን ላከ ፈወሳቸው፣ ከመከራ ስጋታቸው ማዳናቸው ይላል። he sent his word and he healed them from their destruction. የእግዚአብሔር ቃል ዛሬም ይፈውሳል። God's word still heals today. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. መጽሐፍ ቅዱሳችን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ቁጥር 23 ላይ ሲናገር On Matthew chapter 4 verse 23 in our Bible, ኢየሱስም በምኩራባቸው እያስተማረ የመንግስቱንም ወንጌል እየሰበከ በሕዝብ ያለውን ደዌና ሕማም ሁሉ እየፈወሰ በገሊላ ሁሉ ይዞር ነበር ይላል። and Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. እየፈወሰ Healing. ምን እያለ ሳለ? እያስተማረ While ሳለ። doing what? While teaching. ዛሬ ቃሉ ወደ እናንተ እየመጣ ሳለ Today while the word is coming to your ፈውሳችሁን direction, በኢየሱስ ስም in the ትቀበላላችሁ። name of Jesus you shall receive your healing. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል የገለዓድ መድኃኒት ነው። So God's word is the balm in Gilead. ሃሌሉያ! Hallelujah. ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ቁጥር 20 ጀምሮ ሲናገር That's why on our Bible, on Proverbs chapter 4 verse 20, starting from verse 20, ልጄ ሆይ ንግግሬን አድምጥ አለ፣ ወደ ቃሌም ጆሮህን አዘንብል። my son, attend to my words and incline thine ear unto my sayings. ከዓይንህም አታርቃት፣ በልብህም ውስጥ ጠብቃታል። Let them not depart from thine eyes, keep them in the midst of thine heart. ቁጥር 22 ላይ በደንብ ተመልከቱ። Look unto verse 22 carefully. ለሚያገኟት ሕይወት አለ፣ ለስጋቸውም ሁሉ ፈውስ ነውና። For they are life unto those that find them and health to all their flesh. ለሚያገኟት ሕይወት To them that found them it's life. ለተሰበኩት አይደለም ያለው፣ Not to the preached one. ለሚያገኟት። For them that found ስለዚህ it. ማግኘት ያስፈልጋል ማለት ነው። So we need to find it. በግላችን ልናገኘው We ያስፈልጋል። need to find it personally. ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች ፈውሳቸውን የሚያገኙት Many times, many individuals receive their healing. የሚያገኙ ሰዎች ቃሉን በግላቸው ያገኙ ሰዎች It ናቸው። is those who found the word personally. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ቃሉን በባለቤትነት የያዙ ሰዎች ናቸው። It is individuals who are holding the word personally, individually. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. አንድ ላይ ቃሉ ይሰበከናል።
The word is preached unto us together. አንድ ሰው ግን ቃሉን ያገኛል። But someone shall locate the ዛሬ word. ቃሉን ከሚያገኙት መካከል በኢየሱስ ስም ሆነ In the name ይሆንላችሁ። of Jesus, you shall be amongst those who found the word. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ታስታውሳላችሁ የኤማውስ መንገደኞች ኢየሱስ ክርስቶስ አጠገባቸው ነበረ። Do you remember those who are on the road of Emmaus? Jesus was with ነገር them. ግን ስለ ራሱ ይነግሩት ነበረ። They are speaking to him about himself. ሃሌሉያ። Hallelujah. ምክንያቱም ብርሃን አልበራላቸው። But because light is not shine upon them, ሃሌሉያ። Hallelujah. ልባቸው ይቃጠላል። their heart is burning. ነገር ግን ምንም ነገር የተለየ ነገር አልሆነም ነበር። But no unique or strange thing is happening unto them. መጨረሻ ላይ ወደ ቤት እንዲገባ አደረጉት። But at the end they allow him to enter into their እነሱ house. የሩቅ አገር መንገደኛ መስሏቸው They ነበረ። thought as if he is going to a long journey. ሃሌሉያ። Hallelujah. ነገር ግን አንድ ነገር አደረገ እሱ። But he did something. ከሚበሉት አነሳና ባርኮ He took from the thing they ሰጣቸው። eat and he blessed it and he broke it and gave it unto them. ያንን ምግብ በበሉ ጊዜ አይኖቻቸው ተከፈተ። After eating that meal, their eyes were opened. አወቁትም They ይላል። know him. ዛሬን ስጋና ደም ስትካፈሉ While you are partaking in his blood በጌታ and flesh, በኢየሱስ ክርስቶስ In the name of ለፈውሳችሁ የሆነን ቃል ጋር መገናኘት you ይሆንላችሁ። shall encounter with the word that heals you in the name of Jesus. በጌታ በኢየሱስ ስም እንደዛው In the ይሆንላችሁ። name of Jesus, so shall it be unto you. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም መድኃኒት ሆኖ መጥቷል። So Jesus Christ came as the savior of the world. ለዚህ ነው መድኃኒ ዓለም የምንለው። That's why he is called as the savior of the world. የዓለም መድኃኒት He is the medicine of the world. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። Jesus Christ is Lord. ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ ቁጥር 12 ላይ ሲናገር On Matthew chapter 9 verse 12, ኢየሱስም ሰምቶ ሕመምተኞች እንጂ ባለጤናዎች መድኃኒት አያስፈልጋቸውም አለ። but when Jesus heard that, he said unto them, they that be whole need not a physician, but that are sick. ስለዚህ ባለጤናዎች መድኃኒት አያስፈልጋቸውም። The healthy ones didn't need a physician. ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም መድኃኒት ሆኖ መጥቷል። Jesus came as a savior, as a medicine of the ክብር world. ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. የእግዚአብሔር ቃል መድኃኒት ነው። God's word is medicinal. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ስለዚህ የእግዚአብሔር የመድኃኒት ትእዛዝ ለነጻነታችን ወይም ደግሞ ለአርነታችን ለፈውሳችን የሆነ የመድኃኒት ትእዛዝ ነው። አሜን። God's word is a medicinal that's prescribed for our healing. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ሃሌሉያ። Hallelujah. ወደ አንድ ዶክተር ስትሄዱ When you go to a doctor, ከመረመራቸው በኋላ after examining you, በእነሱ ቋንቋ ፕሪስክሪፕሽን የሚሉት ወይም ደግሞ There is የመድኃኒት ማዘዣ ይሰጠናል። a prescription or a prescription for a medicine is given unto us. ሃሌሉያ። ከዛ በኋላ መድኃኒቱን ከገዛችሁ በኋላ ያንን መድኃኒት እሱ ባለው መንገድ ነው Then የምትወስዱት። after buying the drugs, you shall take the drugs according to the instruction that was given by him. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ፕሪስክሪፕሽን ነው። አሜን። God's word is God's prescription. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ያ መድኃኒት የያዘ ነው። He is holding medicine. በቃሉ መሰረት ስንታዘዝ When we are obeying according to the instruction ፈውስ of the word, ይሆናል። it shall be healing. ዛሬ ጸሎቴ ነው። This is my prayer today. በቃሉ መሰረት ለመታዘዝ የሆነ ጸጋን ተቀበሉ። Receive grace to obey according to the word. ለዚህ ነው ቅድም ያነበብነው መዝሙር 107 ቁጥር 20 ላይ ሲናገር That's why on Psalms 107 ቃሉን verse ላከ 20, አለ፣ it ፈወሳቸው፣ says he- ከመከራ ስጋታቸውም አዳናቸው He ይላል። sent his word and saved them from their destruction. ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነጻ መውጣት Today in ይሆንላችሁ። the name of Jesus you shall be liberated. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ስለዚህ አንድ ነገር መረዳት ወይም ማወቅ ይጠበቅብናል። So we need to understand one thing or to know one thing. በተዋጀንበት ጊዜ When we are redeemed, ሃሌሉያ የፈውስ የጤንነት የሙሉነት መብት አግኝተናል። we have got a right for healing, wholeness and vitality. ሃሌሉያ Hallelujah. ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኛችን አድርገን በተቀበልን ቅጽበት At the time we receive Jesus as our Lord and as our Savior, ሃሌሉያ Hallelujah. በሙሉ ጤንነት የመመላለስ to walk in a full health, እንደዚሁም ደግሞ
ከታመምንም የመፈወስ if we get sick to get healed, የሙሉነት መብት ሰጥቶናል። he gave us a right of wholeness. ይሄ መዳናችን ያስገኘልን መብት ነው። This is the right we get by our salvation. ሃሌሉያ። ይሄን ማወቅና መረዳት ያስፈልጋል። We need to understand and know this. ታውሳላችሁ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 39 ላይ Do you remember in our Bible on John chapter 8 verse 39? አባታችን አብርሃም ነው አሉት። They said our father is Abraham. ኢየሱስም አብርሃም ልጆች ብትሆኑ የአብርሃምን ሥራ ባደረጋችሁ ነበር። Then Jesus said unto them, if you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. አዎ የአብርሃም ልጆች ናቸው። Yes, they are the children of Abraham. ነገር ግን የአብርሃም ምን እንዳደረገ አያውቁም። But they don't know what Abraham did before. ሃሌሉያ። የአብርሃም ልጅ ነኝ ማለቱ ብቻ አያዋጣቸውም። Saying only I'm the children of Abraham shall not benefit ያለማወቅ them. ችግር እንዳለባቸው ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እያሳየን ያለው። Jesus is showing us as if we have the ignorance about the issue. ስለዚህ እኔና እናንተም የእግዚአብሔር ልጅ መሆናችን ብቻ እኔና እናንተን ባለመብት አያደርገንም። Being the children, a child or a son of God didn't only make us the rightful ones. መብታችንን በቃሉ በሚገባ አግኝተን ማወቅ ያስፈልገናል። We need to locate our rights from the word and we need to use it accordingly. ለዚህ ነው ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 2 እና 3 ላይ ሲናገር That's why on 2 Peter chapter 2 verse 1 and 2 ሁለትና ሶስት የመለኮቱ ኃይል በገዛ ክብሩና በጎነቱ የጠራንን በማወቅ ለሕይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚሆነው ነገር ሁሉ ስለሰጠን በእግዚአብሔርና በጌታችን ኢየሱስ ዕውቀት ጸጋና ሰላም ይብዛላችኋል። On 2 Peter chapter 1 verse 3, according to his divine power has given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of him that has called us to glory and virtue. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. የጠራንን በማወቅ By knowing who called us. የጠራንን በማወቅ Through knowing who called us. ሃሌሉያ። ያላወቀ ሰው አይጠቀምበትም። A man that didn't know it shall not benefit from it. በመጠራታችን ያገኘነውን መብት ማወቅ አለብን። We need to know the right we have by our calling. መጠራታችን ያስገኘልን ለሕይወትና even እግዚአብሔርን እንኳን ለመምሰል It shall help us for our living, also for godliness. ስለሰጠን ይላል። Because he gave us, it says. ስለሚሰጠን አይልም። Didn't say for he is going to give us. ስለሚሰጠን ቢል ኖሮ ፈውስን እንለምን ነበር። If it says if the one that he is going to give us, we are going to beg for healing. የተሰጠን ነው። This is the thing that's given unto us already. በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም የተሰጣችሁን ለማወቅ አይኖቻችሁ ይከፈቱ። In the name of Jesus, may your eyes be open to know the things that's given unto you. Hallelujah. Hallelujah. ለሙሉ ጤንነት የሚያስፈልገው ዋጋ ሙሉ ለሙሉ ተከፍሎልናል። A price that's needed for a full health is paid fully. ስንቶቻችሁ እንደተከፈለላችሁ ታምናላችሁ? How many of you believe that is already paid for you? ለጤንነቴ ዕዳ የለብኝም በሉ እስኪ። There is no debt for my health on me. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ለጤንነታችን ዕዳ የለብንም። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀሉ ሥራ ሙሉ ለሙሉ ከፍሎልናል። There is no debt regarding our health because Jesus has paid it fully. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 19 እስከ 20 ሲናገር On 1 Corinthians chapter 6 from verse 19, ወይስ ሥጋችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደሆነ አታውቁምን? በዋጋ ተገዝታችኋልና ለራሳችሁ አይደላችሁም። ስለዚህ በሥጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ። what know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which you have of God, and you are not your own, for you are bought with price. Therefore glorify God in your body and in your spirits, which are God's. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ይህን ሰውነታችሁን ሲነካ አድርጉና ይሄ Touch ቤት your ተገዝቷል በሉ። deed and say this is already bought. ይሄ ቤት ባለቤት አለው በሉ። This temple has an owner, say it. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. በዋጋ ተገዝታችኋል። You are, it says you are paid by a price. ስለዚህ ያ ማለት ይሄ ቤት ባለቤት አለው። That means this temple have an owner. ባለቤቱ ደግሞ አያከራይም። The owner will not rent it back.
ሃሌሉያ ከጎናቸው ያለውን ሰው Say to someone የዚህ beside ቤት you, ባለቤት አያከራይም በሉ እስቲ the owner of this house will not rent it. ሃሌሉያ Hallelujah. የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ The indwelling place of a Holy Ghost. የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ቤተ መቅደስ ነው A temple where the Holy Spirit dwells. ሃሌሉያ Hallelujah. ቤተ መቅደስ አይከራይም A temple is not rented. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን to Jesus. በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም አይኖቻችሁ In ይከፈቱ the name of Jesus, may your eyes be open. ሃሌሉያ Hallelujah. ስለዚህ እዚህ ቤት ውስጥ መኖር የለበትም So it's not our Lord for him to live in this በሽታ temple. ሊኖር አይገባም Sickness should not be found in this temple. ለምን በዋጋ ተገዝታችኋል Because you are bought by a price. ገዢው ዕዳ የለበትም The buyer have no debt. እስኪ ገዢው ዕዳ የለበትም በሉ Say there is no debt on the buyer. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን to Jesus. ስለዚህ እናንተ በዋጋ ተገዝታችኋል ስለዚህ እናንተ የራሳችሁ አይደላችሁም You are paid bought by a price, so you are not your own self. እኔ የራሴ አይደለሁም በሉ Say I am not of my own. አሜን Amen. ግጥም አድርጋችሁ ካዱት Deny it እኔ greatly. የራሴ አይደለሁም በሉ I'm not my own. እኔ እግዚአብሔር ነኝ በሉ I am of God's. እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በሉ God by his child Jesus Christ, ገዝቶኛል በሉ he bought me. አሜን Amen. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ስለዚህ ይሄ ቤት ባለቤት አለው So this temple, this house have its owner. ሃሌሉያ Hallelujah. ስለዚህ በዚህ ቤት ላይ ሊያዝም ይገባው አለ There is the one that is able to instruct on this house. ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus is Lord. ክብር ለኢየሱስ Glory to ይሁን Jesus. ስለዚህ በዋጋ ተገዝታችኋል We are bought by a price. ሃሌሉያ Hallelujah. ስለዚህ እኔና እናንተ የተገዛንበት ዋጋ The price by which I and you are bought. ሃሌሉያ Hallelujah. ሌላ በዚህ ዋጋ ላይ ከፍ አድርጎ ሌላ ዋጋ መጥራት የሚችል የለም There is none that is able to give more than this price. ታውቃላችሁ ምድር ላይ ዕቃ ሽያጭ ሲደረግ Do you know when there is sales of equipment tools in this earth? ይሄን ጠረጴዛ በ20 ሺህ ብር ገዝቼዋለሁ ብዬ ብል For example, if I said I bought this table by 20,000 birr, ፓስተር ጌዲዮን መጥቶ ደግሞ በ30 ሺህ ብር ገዛዋለሁ ካለ if Pastor ሻጩ Gideon come and I ይሸጥለታል will buy it by 30,000, the seller will sell it unto Pastor Gideon. ምክንያቱም ጣራው ከፍ ማድረግ የሚችል ካለ Because if there is መግዛት anyone ይችላል that's able to give more than that, he is able to buy it. እኔና እናንተ ግን የተገዛንበት ዋጋ But the price by which I and you are bought, ከዛ በላይ ዋጋ ሊጠራ የሚችል ማንም የለም there is none that's able to give a price that is more than it. ኤይ ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. የተገዛበትን ዋጋ ሌላ ሊጠራ አይችልም There is none that's able to call the price by which you are bought. ስለዚህ የተገዛንበት ዋጋ ፋይናል የሆነ የመጨረሻ የሆነ ሽያጭ ነው So we are bought by the final price. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ስለዚህ የራሴ አይደለሁም So I am not of my own. ስለዚህ ይሄ ቤት አይከራይም This house is not rented. ይሄ ቤት አይሸጥም This house is not sold. ሃሌሉያ Hallelujah. ምክንያቱም ባለቤቱ ኪሳራ ውስጥ ደግሞ አይደለም Also, the owner of the house is not indebted. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን to Jesus. አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ላይ ቁጥር 24 ላይ ሲናገር First Peter chapter 2 verse 20. ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር እሱ ራሱ በስጋው ኃጢአታችንን በእንጨት ላይ ተሸከመ ይላል First Peter verse 24 says, who his own self bare our sins in his own ቁጥር body. 24 Verse 24. Body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን to Jesus. እሱ ራሱ He himself. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. በስጋው ኃጢአታችንን በእንጨት ላይ ተሸከመ Bear our sins in his own body on the tree. ለምን ክፍያው እሱን ስለሚጠይቅ Why? Because the price requires him.
ሃሌሉያ። The payment requires him. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. በኢየሱስ ስም የማስተዋል አይኖቻችሁ In ይብራ። the name of Jesus, may your eyes of understanding open. ሌላው ማወቅ ያለብን ነገር The other thing we need to know, አብዛኛዎቹ በሽታዎች most ወይና of መከራዎች sicknesses and tormentors, ከነዚህ ጀርባ ያለው ሰይጣን ዲያብሎስ ነው። devil Satan is behind all sickness and የሱ diseases. ስራዎች ናቸው። It's the operations of him. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሉቃስ 13 ከ11 እስከ 16 አንብቡት። Read Luke chapter 13 starting from verse 11. 18 ዓመት ጀምሮ ድካም መንፈስ ያደረባት ሴት ነበረች ይላል። It says, behold, there was a woman which had a spirit of infirmity 18 years. ምን ነበረ? ድካም የነበረባት የድካም መንፈስ Had a spirit of infirmity 80 years. ከያንዳንዱ ህመም ስም ከተሰጠው ደዌ ጀርባ መንፈስ አለ። Behind every sickness that was given in him, there is a spirit behind it. ሃሌሉያ። Hallelujah. ኢየሱስ መጣና ምንድነው ያላ? ባያት ጊዜ ጠራትና አንቺ ሴት ከድካምሽ ተፈተሻል አለ። And when Jesus saw her, he called her to him and said to her, woman, thou art loosed from thine infirmity. ዛሬ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ Today in the name of Jesus, ከየትኛውም ከዛ ህመም ጀርባ ያለ መንፈስ any spirit that's behind በጌታ that በኢየሱስ sickness, ስም that disease, ከሕይወታችሁ የተወገደ ይሆን። let it be destroyed from your life in the name of Jesus. በኢየሱስ ስም የተወገደ ይሆን። Let it be destroyed from your life in the name of Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ለሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ቁጥር 38 ላይ ሲናገር That's why on our Bible, Acts 10 verse 38. ሃሌሉያ። ሐዋርያት ሥራ Hallelujah. ምዕራፍ 10 ቁጥር 38 Acts chapter 10 verse 38. እግዚአብሔርም የናዝሬቱ ኢየሱስን በመንፈስ ቅዱስ በኃይልም ቀባው፣ እሱም ለዲያብሎስ የተገዙትን ሁሉ እየፈወሰ ምን እያለ? How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of devil, for God was with him. ሃሌሉያ። ለዲያብሎስ የተገዙትን ሁሉ All that are oppressed of the devil. ዲያብሎስ አንዱ የሚገዛበት መሳሪያ በሽታ ነው። Among us, the tools by the devil oppress a man is via sickness. ሃሌሉያ። Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ሰዎችን የሚያስርበት መንገድ ደዌና በሽታ ነው። He bind individuals via sickness and disease. ዛሬ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ Today in the name of Jesus. መታሰቢያ እስከማይኖረው ድረስ ያ ህመም ያ ደዌ ከሕይወታችሁ የተነቀለ ይሆን። Living in remembrance, that sickness and disease shall be uprooted from your life. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory to ይሁን። Jesus. ስለዚህ በመዋጀታችን ለበሽታዎችና ለደዌዎች መምጣት ተጠያቂ የሆኑ ኃይላት፣ ስልጣናት ከሚባሉት በላይ እግዚአብሔር አስቀምጦናል። God put us, position us beyond principalities, beyond powers that are responsible for sickness and diseases. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ከነዚህ በሽታ አምጪ መንፈሶች በላይ አለቆች፣ ስልጣናት ከሚባሉት በላይ ተቀምጠናል። We are seated far above principalities, powers that are responsible for sickness and ያ diseases. የቃል ኪዳኑ ስፍራችን ነው። That's our place of a covenant. ስለዚህ ስፍራችንን መጠበቅ አለብን። So we need to keep our position. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ ከቁጥር 6 እስከ 7 ሲናገር Ephesians chapter 2 verse 6. በሚመጡ ዘመናት በክርስቶስ ኢየሱስ ለኛ ባለው ቸርነት ሁሉ የሚበልጠውን የጸጋ ባለጠግነት ያሳይ ዘንድ ከእርሱ ጋር አስነሳን፣ በክርስቶስ ኢየሱስ በሰማያዊ ስፍራ ከእርሱ ጋር አስቀመጠን። On verse 7 says that in the age to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness towards us through Christ Jesus. For by his grace we are saved through faith, and that not yourself, it is gift of God. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. Verse 6. ሃሌሉያ። Hallelujah. ከእርሱ ጋር አስነሳን፣ በክርስቶስ ኢየሱስ በሰማያዊ ስፍራ ከእርሱ ጋር አስቀመጠን። He has raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. On verse 6. ስለዚህ ያለንበትን ፖዚሽናችንን ስፍራችንን በሚገባ መረዳት ያስፈልጋል። So we need to understand our position. እዛው ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ላይ On that same Ephesians chapter 1, ከቁጥር 20 እና 21 ላይ ሲናገር on verse 20 and 22, ክርስቶስን ከሙታን ሲያስነሳው ከአለቅነት ከስልጣናት ከኃይልም ከጌትነትም ሁሉ በላይና
በዚህ ዓለም ብቻ ሳይሆን ነገር ግን ሊመጣ ባለው ዓለም ደግሞ ከሚጠራው ስም ሁሉ በላይ በሰማይ ስፍራ በቀኙ ሲያስቀምጠው በክርስቶስ ባደረገው ሥራ የብርታቱ ጉልበት ይታያል። which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him as his own right at his own right hand in the heavenly places, far above all principalities and powers and might and dominion, and every name that's named not only in this world but also in which is to come. ስለዚህ ከአለቅነት ከስልጣናት ከኃይላት ከጌትነትም ሁሉ በላይ የሆነው ስፍራ ነው ለሱ የሰጠው። Principalities, powers, place is given unto him. እሱ የነበረበት ያለበት ስፍራ ላይ ደግሞ እኔና እናንተን ኢየሱስ አስቀምጦናል። At a place where he is, Jesus also took us and sit there. ስለዚህ Allow us to sit there. የትኛውም በሽታና ደዌ እኛን ሎኬት ሊያደርገው ወይም ደግሞ ሊያገኘን እንዳይችል ተደርገናል። We are made for sickness and disease not to locate us. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ In the name of Jesus. ከዚህ በኋላ Starting from this moment, የትኛውም የክፉ ሥራ በኢየሱስ ስም አያገኛችሁም። the works of the evil shall locate you in the name of Jesus. ሃሌሉያ። Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ስፍራችሁን ስታውቁ When you know your position, ድፍረት ይኖራችኋል። you have boldness. ስፍራችሁን ካላወቃችሁ If ግን you don't know your position, ሃሌሉያ hallelujah, ፍርሃት ይኖርባችኋል። fear shall be with you. ሃሌሉያ። Hallelujah. ፍርሃት ደግሞ ሰይጣን የሚቆጣጠርበት ዋነኛ መሳሪያው ነው። And fear is a tool by which the devil manipulates a man. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ልክ ራስ ሞቀ ሲል For example, when you feel fever on your head, ወባ ናት መሰለኝ you say it might be malaria. እየሰማኝ Are you hearing? ፍርሃት ይመጣል። Fear comes. እኔ አሁን ጭንቅላቴን ብትነካው ግሏል። For example, if you touch my head, it is febrile. ምክንያቱም መላ አካላቴ እየለፈለፈ እየሰራ ስለሆነ Because my whole body is working. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. እና ምን አገባው እኮ ወባ እኔ ጋር ምን አገና ሞቀ እየሰራ ስለሆነ What connects is this with malaria? እንደውም ስትቀዘቀዝ ፍራ። Even get afraid when you are cold. ሃሌሉያ። Hallelujah. ኢየሱስ ጌታ ነው። አንድ ሰው አንድ ነገር እያገኘ ነው። Is someone getting something? ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory to ይሁን። Jesus. በተጨማሪም Additionally, ክርስቶስ ከሕግ እርግማን ዋጅቶናል። Christ redeemed us from the curse of the እስቲ law. አንድ ሰው ተዋጅቻለሁ ይበል። Say, I am redeemed. ይህም ረጅም ጊዜ የሚቆዩ በሽታዎችንም ያጠቃልላል። This includes long-sustaining sicknesses or diseases. ሃሌሉያ። Hallelujah. መጽሐፍ ቅዱሳችን ዘዳግም 28 ላይ ከቁጥር 59 እስከ 60 ሲናገር On Deuteronomy chapter 28, starting from verse 58 or 59, ባለመታዘዝ ምክንያት የመጣ የሕግ እርግማንን እናያለን እዛ ጋር። we see on this part, we see a curse of the law that comes because of disobedience. ሃሌሉያ። Hallelujah. እግዚአብሔር መቅሰፍትን የዘርህንም መቅሰፍት ብዙ ዘመን የሚኖረውን ታላቅ መቅሰፍት ብዙ ዘመን የሚኖረውን ክፉ ደዌ ያደርግብሃል። የፈራውንም የግብፃውያን ደዌ ሁሉ እንደገና ያመጣብሃል፣ ይጣበቅብህማል ይላል። Then the Lord will make thy plagues wonderful, and the plagues of thy seed, even the great plagues, and all a long continuance, and sore sickness, and a long continuance. Moreover, he will bring upon thee all the deeds of Egypt, which thou was afraid of, and they shall cleave unto thee. ይሄ የሕግ እርግማን ነው። This is the curse of the law, ባለመታዘዝ ምክንያት የመጣ እርግማን ነው። which is because of disobedience. ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ But when Jesus came, ከዚህ እርግማን ዋጅቶናል። he redeemed us from these curses. ያ ማለት ብዙ ዘመን የሚቆይ በሽታ በአንተ ላይ በአንቺ ላይ እንዲሰለጥን አልተፈቀደም። That means a sickness that remains for long is not allowed to work on you. ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 እና 14 ላይ ሲናገር On Galatians chapter 3 verse 13 and 14, በእንጨት ላይ የሚሰቀል ሁሉ እየተረገመ ነው ተብሎ ተጽፏልና ክርስቶስ ስለኛ እርግማን ሆኖ ከሕግ እርግማን ዋጀን ይላል። Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written,
cursed is everyone that hangs on the tree. እስቲ አንድ ሰው እኔ ተዋጅቻለሁ Say, በሉስ። I am redeemed. ከሕግ እርግማን ተዋጅቻለሁ በሉስ። Redeemed from the curse of the law. ምን እያላችሁ እንደሆነ You ታውቃላችሁ? know what you are saying? ይህ ረጅም ዘመን የሚቆይ በሽታ እኔ ከሱ ተዋጅቻለሁ You are እያላችሁ። saying I'm redeemed from long sustaining sicknesses. ሃሌሉያ። Hallelujah. ምክንያቱም ክርስቶስ ኢየሱስ ዋጅቶናል። Because Jesus Christ has redeemed us. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። Jesus Christ is Lord. ሌላው መረዳት ያለብን The other thing we need to understand, እግዚአብሔር ለልጆቹ ሁሉ ጤንነትና ሙሉነት ፈውስ ፈቃዱ ነው። it is the will of the Lord, full health, wholeness for his sons and for his daughters. ፍጹም ፈቃድና ፈቃድ የሚባል ነገር አለ። There is a perfect will and a will. ሃሌሉያ። Hallelujah. የእግዚአብሔር ፍጹም የሆነው ፈቃዱ ሳንታመም እንድንኖር ነው። God's perfect will is for us to live in health without sickness. ሃሌሉያ። Hallelujah. የእግዚአብሔር ፍጹም የሆነው ፈቃድ ምንድነው? ሁል ጊዜ ሳንታመም እንድንኖር ነው። God's perfect will for us is to live in health always. የእግዚአብሔር ደግሞ ፈቃድ አለ። There is also God's will. ኢንኬዝ በምንም በራሳችን ድክመት ወይ በሰይጣን ጥቃት በማናቸውም መንገድ ብንታመም ፈውስ ደግሞ አለ። And in case if we are attacked because of our failures or by the attack of the devil, if we get sick, he has a power to heal us. መጽሐፍ ቅዱስ 3ኛ ዮሐንስ ቁጥር 2 ላይ ሲናገር አንድ ምዕራፍ ነው ያለው። On Sir John verse 2, ወዳጄ ሆይ ነፍስህ እንደሚከናወን በነገር ሁሉ እንዲከናወንልህ ጤና እንዲኖርህ እጸልያለሁ አለ። beloved, I wish above all things that thou mightst prosper and be in health, even as thy soul prospers. በነገር ሁሉ For እንዲከናወንልህ you to prosper in ጤና all things. እንዲኖርህ For you to have health. በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ In the name of Jesus. ከዚህ ቀን ጀምሮ Starting from this day, በመለኮታዊ ጤንነት መመላለስ ይሁንላቸው may you walk in divine health in the name of Jesus. በጌታ በኢየሱስ ስም። In the name of Jesus. ምክንያቱም ፍጹም ፈቃዱ እሱ ስለሆነ Because that is his perfect will. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ሌላው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ ከቁጥር 1 እስከ 3 ተመልከቱ። Look unto Matthew chapter 8 verse 1 to 3. ከተራራ በወረደ ጊዜ ብዙ ሕዝብ ተከተሉት ይላል። When he was come down from the mountain, great multitudes followed him. ቁጥር 2 ላይ እነሆ ለምጻምም ቀርቦ ጌታ ሆይ ብትወድ ልታነጻኝ ትችላለህ እያለ ሰገደለት። On verse 2, and behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou will, thou can make me clean. ፍቃድ ቢሆን ልታነጻኝ ትችላለህ ወይ? If it is your will, you are able to cleanse me, he said. ፍቃድ ቢሆን ልትፈውሰኝ ትችላለህ If ወይ it is ያለ your will, do you heal me, he is saying. ቁጥር 3 ላይ On verse 3, እጁንም ዘርግቶ ዳሰሰውና እወዳለው ንጻ አለው። ወዲያውኑ ለምጹም ነጻ ይላል። and Jesus put forth his hand and touched him, saying, I will, be thou clean. Immediately his leprosy was cleansed. እወዳለው አለ። He said, I will. ሃሌሉያ። Hallelujah. እስቲ የኔም ፈውስ ኢየሱስ ይወዳል በሉ። Jesus wills my healing. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. እወዳለው አለ። He said, I will. እሱ ብትፈቅድ ወይም ብትወድ He ልታነጻኝ said, ትችላለህ። if you will, you are able to cleanse me, he said. አዎ ፍቃዴ ነው አለ። Then he said, yes, it is my will. በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ከፈቃዱ ጋር መገናኘት In the name ይሁንላችሁ። of Jesus, may you encounter with his will. እንደ እግዚአብሔር ወንድና ሴት ልጆች For God's daughters and sons, በዘር ሐረጋችን ውስጥ in our lineage, ሃሌሉያ Hallelujah. ምንም አይነት በሽታ እንዲኖር አልተፈቀደም። it is not for sickness and disease not allowed in our lineage. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። To Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ምክንያቱም እኛ ዘር ሐረግ ውስጥ በሽታ የለም። Because in our lineage there is no sickness. እኔ ዘር ሐረግ ውስጥ በሽታ የለም Say, በሉስ። in my lineage there is no sickness. በመዋጀት የዘር ሐረጌ ተቀይሯል በሉስ። My lineage is changed by redemption. ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ ሲናገር On John chapter 1 verse 12, ለተቀበሉት ሁሉ በስሙም ለሚያምኑ ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ይላል። but as many as received him, to them gave the power to become the sons of God. ሃሌሉያ። Hallelujah.
እኔ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ። Say, I'm the son of God. እኔ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ Say, በሉ። I'm a son and daughter of God. በእኔ ዘር ሐረግ ውስጥ በሽታ አልተፈቀደለትም In በሉ። my lineage, sickness is not allowed. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ምክንያቱም በመዋጀት ወቅት የዘር ሐረጋችን ተቀይሯል። During the time of redemption, our lineage is changed. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus Christ is Lord. ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ ሲናገር On Ephesians chapter 2 verse 20, በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ ታንጻችኋል and are built upon the foundation of the apostles and the prophets. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. በሐዋርያት መካከል ምንም አይነት በሽታ አልነበረም። Among the apostles there is no sickness. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. በእነሱ መሰረት ላይ ታንጻችኋል። We are built on their foundation. ኢየሱስ እነሱ ጋር እስከነበረ ጊዜ ተቸግረውም ታመውም አያውቁም። As long as Jesus was with them, there is no they are not challenged. They didn't get sick. ስንቶች ኢየሱስ በእናንተ ውስጥ ይኖራል? In how many of you Jesus is living? አሜን Amen. የመጀመሪያ የዊነር ኳየር የአዲስ አበባ ዊነር ኳየር መዝሙር ነበረ። There is a first ታላቅ song of ሚስጥር Winners Choir. የሚደንቀው የነገስታት ንጉሥ በኔ መኖሩ ነው። A great mystery that የጌቶቹ amazes ጌታ me is በኔ the indwelling መኖሩ of the kings of ነው። kings inside me. ታላቅ The ሚስጥር greatest mystery የሚደንቀው that amazes me. የነገስታት kings ንጉሥ of kings በኔ መኖሩ to dwell ነው። inside me. የጌቶቹ The kings of ጌታ kings, በኔ The Lords of መኖሩ Lords to dwell inside me. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ስለዚህ ምን አለ እዛው ላይ ሲናገር የማዕዘኑም ራስ ድንጋይ ክርስቶስ ኢየሱስ At ነው። that same place it says Jesus Christ himself being the chief cornerstone. ሃሌሉያ Hallelujah. እሱ የማዕዘኑ ራስ ነው። He is the chief cornerstone. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ስለዚህ ከሱ ጋር በፍቅር መኖር ያስፈልጋል። So we need to live in love with him. ከሱ ጋር ስንኖር እሱ ከኛ ጋር ይኖራል። When we live with him, he lives with us. ስለዚህ በሽታና ደዌ ስፍራ አይኖራቸውም። Sickness and disease have no place at ሮሜ that place. 8:28 ላይ ሲናገር On Romans chapter 8 verse 28, እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንደ ሐሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን። it says we know that as we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his ስለዚህ purpose. እግዚአብሔርን የሚወዱ ሁሉ So those who loves God, በጎ ነገር ብቻ ነው በእነሱ ጋር የሚኖረው። only good things will dwell with them. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. ስለዚህ So ከበሽታና ከደዌ የጸዳ መለኮታዊ ተፈጥሮ የምንካፈለው በቃሉ አማካኝነት ነው። we partake divine nature that's free from sickness and disease via his word. ሃሌሉያ። Hallelujah. ብዙ ከቃሉ ጋር ጊዜ ስታጠፉ When you labor in the word for long, ወደ መለኮት እየተቀየራችሁ ትመጣላችሁ። you start changing into the divine nature. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ተፈጥሯችሁ ይቀየራል። Your nature transforms. ብዙ ከቃሉ ጋር ማሳለፍ When you ያስፈልጋል። stay long with the word. ሃሌሉያ። Hallelujah. ጳውሎስ ከቃሉ ጋር ብዙ ያሳለፈ ሰው ነው። Paul is a man that stays with the Lord with the longer. longer. እባብ ነድፋው እሱ ላይ እባቧ ስልጣን አልነበራት። A snake bite him but have no power upon him. በምድር ላይ ያለ ወረርሽኝ በእናንተ ሕይወት ላይ ስልጣን እንዳይኖረው ከተፈለገ Every communicable disease that's in this world not to have dominion on your life, ቃሉን ብሉ። eat, consume the word. ቃሉ መለኮታዊ ምግብ ነው። The word is divine meal. የምትበሉት ምግብ እናንተን ይቀየራችኋል። The meal you eat transforms you. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም In the name of Jesus. በጊዜውም ያለ ጊዜውም ቃሉን ለመመገብ ጸጋ ተቀበሉ። Receive grace to eat the word in season and out of season. ለዚህ ነው ምሳሌ 4:20-22 ልጄ ሆይ ንግግሬን አድምጥ ወደ ቃሌም ጆሮህን አዘንብል። That's why on Proverbs chapter 4 verse 20 to start from verse 20, my son, attend to my words, incline thy ear unto my sayings. ከዓይን አታርቃታል፣ Let them not depart from your በልብም eyes. ውስጥ ጠብቃት። Keep them in the midst of thine heart. ለሚያገኟት ሕይወት ለሥጋቸውም ሁሉ ፈውስ ናት። For they are life unto those that find it, and health unto
to all their flesh. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ከዓይንህ አታርቃት። Don't depart from your eyes. ያ ማለት ሁል ጊዜ በቃሉ እይታ ሁሉ በቃሉ ይሁን። That means let your insight, then let your vision always about the word. ሃሌሉያ Hallelujah. ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ላይ ሲናገር 2 Peter chapter 1 verse 4 ስለ ክፉ ምኞት ከዓለም ካለው ጥፋት አምልጣችሁ ከመለኮት ባህሪ ተካፋዮች በተስፋው ቃል እንድትሆኑ በእነዚያ ክብርና በጎነት የተከበረ እጅግ ታላቅ የሆነ ተስፋን ሰጠናል። whereby we are given unto us exceeding great and precious promise that by this you might be partakers of the divine nature. ከመለኮት ባህሪ ተካፋዮች To be partakers of the divine nature. በምን በተስፋው ቃል By the word of the promise. የመለኮት ባህሪ የምንካፈለው በተስፋው ቃል ነው። We inherit this divine nature via the word of his promise. በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም In the name of Jesus. በቃሉ ለመትጋት ጸጋ ተቀበሉ። Receive grace to labor in the word. በቃሉ ለመትጋት ጸጋ ተቀበሉ። Receive grace to labor in the word. በመጨረሻ Finally, የተዋጀነው ሕያዋን ድንጋዮች እንድንሆን ነው። we are redeemed to be lively stones. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸጋ ተቀበሉ። In the name of Jesus, receive grace. ድንጋይ አይታመም። Stone don't get sick. አሜን Amen. ሃሌሉያ። Hallelujah. መረረኝ ብሎ አያውቅም ድንጋይ። Stone never says, I'm really frustrated. ሃሌሉያ። Hallelujah. ለድንጋይ ሪፈር ተጽፎለት አይታችሁ ታውቃላችሁ? Have you ever seen while it's referred for a stone? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ ሲናገር On 1 Peter chapter 4, እናንተ ደግሞ እንደ ሕያዋን ድንጋዮች ናችሁ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ መንፈሳዊ መስዋዕት ታቀርቡ ዘንድ ቅዱሳን ካህናት እንድትሆኑ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሯል። you also as lively stones are built up a spiritual house and holy priesthood to offer up spiritual sacrifice acceptable to God by Jesus Christ. ሃሌሉያ Hallelujah. ሕያዋን ድንጋዮች አሉ። As lively stones. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ድንጋይ ከወደቀበትም ድንጋዩ ላይ የሚወድቀው ውጤቱ ተመሳሳይ ነው። It's the result same to the one who falls on the stone and on whom the stone fails. በኢየሱስ ስም የማስተዋል አይኖቻችሁ ይብራ። May your eyes of understanding ቆላስይስ open. 1:27 ላይ ሲናገር On Colossians chapter 1 verse 27. ለእነርሱም እግዚአብሔር በአሕዛብ ዘንድ ያለውን ይቅርታ ለእነርሱም እግዚአብሔር በአሕዛብ ዘንድ ያለውን የዚህን ምስጢር ክብር ባለጠግነት ምን እንደሆነ ሊያስታውቅ ወደደ። ምስጢሩም የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ በእናንተ ዘንድ መሆኑ ነው። To whom God would make known what is the riches of glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ በእኔ ውስጥ አለ የሚላል። Christ, the hope of glory, is inside me. Is there ዛሬ anyone ይህን that says ስጋና that ደም ስትካፈሉ today when you partake this plain flesh, በሁለንተናችሁ እሱን መግለጥ ይሆንላችሁ። may you manifest him in your whole self. በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም እሱን መግለጥ In the ይሆንላችሁ። name of Jesus, may you ከዚህ manifest him ሰዓት fully. ጀምሮ Starting from this moment, የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ በሕይወታችሁ መገለጥ may ይጀምር። Jesus, that who have a hope of glory, manifest in you. በጌታ በኢየሱስ ስም In the name of Jesus. ሃሌሉያ። Hallelujah. አንገቶቻችን ዝቅ እናደርግና Let's bow our እንጸልያለን። heads and pray. ሃሌሉያ። Hallelujah. ከዚህ ቀን ጀምሮ የክርስቶስን ተፈጥሮ ለመግለጥ ጸጋ እንቀበላለን በሉ። Say, I receive grace to manifest Jesus, the nature of Jesus. ከልባችሁ ጸልዩ። ሃሌሉያ። Pray from the depths of your heart. እየጸለይን ሳለን While we are praying, ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታና አዳኝ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ those of you who didn't receive Jesus as your Lord and ለእናንተ Savior, ቅድሚያ ልጸልይላችሁ I ፈልጋለሁ። would like to pray for you እንደዚህ አይነት primarily. ሰዎች ባላችሁ በስፍራ ቀኝ እጆቻችሁን ከፍ If such አድርጋችሁ አሳዩ። individuals are in our midst, please ጌታን show your መቀበል hand. የምትፈልጉ Those who want to ቀኝ receive the Lord, እጆቻችሁን ከፍ አድርጋችሁ አሳዩ። lift up your right hand. ልጸልይላችሁ። We pray for you. ሃሌሉያ። Hallelujah. የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ በአንተ ዘንድ በአንቺም ሕይወት ውስጥ መኖር ይፈልጋል። Christ Jesus, who is the hope of glory, wants to ስለዚህ dwell in you. እንደዚህ አይነት ሰዎች ካላችሁ ባላችሁበት ስፍራ ቀኝ እጆቻችሁን ከፍ If አድርጋችሁ such አሳዩ። individuals are in our midst, please lift up your right hand. ሃሌሉያ። Hallelujah. ሁላችንም በእግሮቻችን እንቆማለን። Let's stand on